Si King Kong, magkano sahod? Si King Kong, alam ko, ang pagkakasabi sa akin dati ni Kelra, parang umaabot na yata na 150. 150k yata or 100k si King Kong naman. Not bad, guys. Not bad yun, Si Kyrie Bossing, magkano sahod? Malaki sahod ni Kyrie, guys. Malaki sahod ni Kyrie. Panis na panis. Guys, ito sabihin ko sa inyo Panis na panis ang Pinas sa Indo. Guys. Panis na panis. Tangina, guys. Sahod ni Kyrie doon, boss. Range siya. Nagre-range 2M to 3M per month. Kasama na lahat, guys. YouTube, sponsor, yung mga contents, tapos yung monthly niya, tapos meron pa siyang sign bonus, recontract. Tangina, isipin nyo guys, recontract niya lang guys. Pipirma ka lang ng kontrata, like 1 year o 2 years. Meron ka na agad 10M. Putang ina, di ba? Nakakabaliw. Tangina, isipin mo yun, papindot-pindot ka lang, pa-ML-ML ka lang. Di ba? Pa-ML-ML ka lang. Tanginang yan. Sarap buhay.